Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Aiman. Saya dari kelas 3 Sanawi atau kelas 12 SMA ITI QBS Pondok Pesantren Nurul Irfan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metode Irfani khususnya untuk pasal tasdid Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidatul Fatihati, the tasdid of the Fatihah arba'a syarata are 14. Bismillahi, as for tasdid, the word Bismillah. For kalami, the tasdid is over the Ar-Rahmani, as for tasdid, word Ar-Rahmani fawqa ra'i is over the ra. Ar-Rahimi, as for tasdid, the word Ar-Rahimi fawqa ra'i, the tasdid is over ra. Alhamdulillahi, as for tasdid, word Alhamdulillahi fawqa lamil jalalati, the tasdid is over lam jalalah. Rabbil alamina, as for tasdid, the word Rabbil alamina fawqa ba'i, the tasdid is over ba. Ar-Rahmani, as for tasdid, the word Ar-Rahmani fawqa ra'i, the tasdid is over ra. Ar-Rahimi, as for tasdid of Ar-Rahimi fawqa ra'i, the tasdid is over ra. Malik yaumiddini, as for tasdid, the word Malik yaumiddin fawqa dali, the tasdid is over dal. Iyyaka na'budu, as for tasdid, the word Iyyaka na'budu fawqa ya'i, the tasdid is over the ya. Iyyaka nasta'inu, as for tasdid, the word Iyyaka nasta'in fawqa ya'i, the tasdid is over the ya. Ihdinas siratal mustaqimi, as for tasdid, the word Ihdinas siratal mustaqim fawqa shadi, the tasdid is over the shad. Siratal ladzina, as for tasdid, the word siratal ladzina fawqa lami, the tasdid is over lam. Wa an'amta alaihim, as for tasdid, the word an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fawqa dadi, the tasdid is over the dad wal lami and the lam. Jadi pasal ini membahas tentang tasdid Fatihah. This chapter explain about the tasdid of Fatihah. The tasdid of Fatihah arba'a asyarata. The tasdid of Fatihah are 14. Bismillahi, as for tasdid, word Bismillahi fawqa lami, the tasdid is over the lam. Ar-Rahmani, over Ar-Rahmani fawqa ra'i is over the ra. Ar-Rahimi, the word Ar-Rahimi fawqa ra'i is over the ra. And dan masih banyak sampai ke bawah yang tadi saya telah sebutkan. Jadi di sini menjelaskan terkait tasdid Fatihah. Nah, tasdid Fatihah itu semuanya ada 14. Mengapa dibahas sampai ke tasdid Fatihahnya? Karena ini merupakan satu hal yang penting di dalam membaca Fatihah, khususnya dalam sholat. Karena ketika kita membaca Fatihah dan tasdidnya tidak lengkap, otomatis hal itu bisa membuat maknanya berbeda, makna Fatihahnya. Ketika makna Fatihahnya berbeda, itu bisa membuat Fatihah kita, bacaan kita tidak sah. Dengan kita membaca dengan bacaan yang salah, otomatis sholat kita juga tidak sah. Maka di sini letak pentingnya memperhatikan tasdid Fatihah yang 14 ini, khususnya dalam lafaz Iyyaka na'budu dan Iyyaka nasta'in. Disebutkan di dalam syarahnya Kasyifatus Saja bahwasannya di dalam lafaz Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ketika kita membaca Iyyaka tanpa ada tasdidnya atau membaca Iyyaka tidak bertasdid, maka itu bisa merubah maknanya. Dan konsekuensinya ketika kita membaca Iyyaka tanpa menggunakan tasdid, itu bacaan kita salah. Ketika bacaan kita salah, otomatis salat kita juga tidak sah, dan itu mewajibkan kita untuk mengulangi salat itu dan merubah maknanya juga. Kalau Iyyaka sama Iyyaka itu beda maknanya. Jadi ketika kita membaca Iyyaka harus dengan tasdidnya, harus dengan jelas. Walaupun dan ketika kita membaca Iyyaka ini tidak sahnya kalau kita sengaja dan kita mengetahui hukumnya, terus kita membaca Iyyaka kita bermaksud sengaja membaca Iyyaka tanpa tasdid, itu hukumnya bisa kafir. Disebutkan dalam Kasyifatus Sajanya, itu hukumnya bisa kafir ketika kita bermaksud membaca Iyyaka tanpa menggunakan tasdid, karena maknanya berbeda. Kalau Iyyaka tanpa tasdid menuju ke arah matahari kalau tidak salah. Kalau Iyyaka kan beda makna lagi. Maka di sini pentingnya membaca Al-Fatihah dengan tasdid supaya salat kita juga bisa sah, bisa sempurna. Dan tasdid ini yang tadi saya sebutkan ada 14, ini wajib diperhatikan supaya kita tidak salah dalam memaknai lafaz Al-Quran, terutama tasdid Al-Fatihah.